श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपवस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदा न शृण्वन्नोतिविश्येजसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्रियवतु। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषये भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम गणनाथ सरस्वती रविशुक्रबृहस्पति पंचैतां संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। अथ अथर्ववेदपारायणं करिष्ये। ओम अथ अथर्ववेदस्य यक्ष्मनासनं सूक्तम्। ओम इमय्यवामष्टा योगै षड्योगेभिरर्चर्कुषु तेनाते तन्नुवो रपोपाचि नमपव्यये निया अगवातो वादिन्याक्तपति सूर्याः नीचीनामध्न्या दूहे न्यग्भवतु तेरपाः आप इद्वा उभे सजीरापो अमी बचातानि आपो विश्वस्य भेषजीस्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्। अथ अथर्ववेदस्य वाजिः सूक्तम्। ॐ वातं रहा भववाजिनियुज्यमान इन्द्रस्य याहि प्रसवे मनोजवाः युञ्जन्तु त्वा मरुतो विश्ववेदस आते त्वष्टा पत्सु जवं दधातु जवस्ते अरवन्निहितो गुहायस्येने वात उतये चारत परीतः तेन त्वं वाजिन्वलवान् बलेनाजिं जाय समाने पारयिष्णुः तनूष्टे वाजिन्तन्नुवा अन्नायन्ति वाममस्मभ्यं धावतु शर्मद्भियम्। अहृतो महोधरुणाय देवो दिवि वज्योतिस्सुमा मामीरयत्। ओम अथ अथर्ववेदस्य स्वस्तयनं सूक्तम्। ओम यमो मृत्युराघमारो निरृथो बभुर्सर्वो स्तानीलाशिखण्डः देवजानासेनायोत्तस्थिवामस्ते अस्माकं परिवृञ्जन्तु वीरान् मनसा होमैर्हरसा घृतेन सर्वायास्त्रौतराज्ञे भवाय नमस्येभ्यो नम एभ्यः कृणोम्यन्यत्रास्तगवीषानयन्तु त्रायध्वन्नो अगवीषाभ्यो बधाद् विश्वे देवा मरुतो विश्ववेदसः अग्निशोमा वरुणः पूतदक्ष्या वाता पर्जन्यो सुमतौ स्याम। अथ अथर्ववेदस्य सामनस्यं सूक्तम्। ओम शंभो मनांसि संवृता समाकूतिर्नमामसि अमीये बिभ्रतास्थरतान् वस्सं नायामसि अहं गृह्णामि मनसा मनांसि मम चित्तमनुचित्तेभिरेता
मम वशे सुहृदयानि वः कृणोमि मम यातमनुवर्त्मा न एता ओते मेद्या वा पृथिवी ओता देवी सरस्वती ओतो म इन्द्रश्चाग्निश्चार्घ्यास्मेदं सरस्वती हरिः ओम।